आता आमी कुमारजा गांवांत आहा. गांवांत एक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहा. थंयचे हेड मिस्ट्रीक ट्रान्सफर केला म्हणून हिंगा भुरग्यांनी निशेध केल्लो आहा. तशेंच एडवोकेट प्रतिमा कुतिने येयला, ग्लेन काब्राल येयल्लो आहा, रामा काणकोणकर आनी शंकर पोलजी बीन येयल्ले आहा. आणि पेरेंट्सांक कितें कंप्लेंट्स बीन आयिल्ली केन्ना? ओके. तुमी हांगा कित्याक लागून जमला? तुमकां जाय मंगला गावडे कित्याक लागून ट्रान्सफर केलो तुमकां दिसता? सडनली ट्रान्सफर जाली. सडनली ट्रान्सफर काय सांगप काय नाही तुमकां मंगला टिचर सांगना आपल्याक ट्रान्सफर बी येवपाक म्हणून ना. दॅट इज नॉट मदल्याच वर्सां भितरच अशें ट्रान्सफर केन्ना जायना. एक तरी शाळा स्टार्ट जावपाची पयलीं हांव पेंडींग जाता. सो यू ऑल आर मिसींग. तुमी मिस करता टिचर मंगला? ना आयकपा येवना खरें? तुमकां जाय मंगला टिचरू? मागीर आसा बरें. तुमकां कंप्लेन काय ना न्ही टिचर? मारिल्ले कितली वर्सां उरलेली तिका? रिटायरमेंट केन्ना? She's getting transferred in 2 years. She's getting retired. सो तुमी पेरेंट्सांनी कितें डिसायड केल्लें आसा? तुमची मागणी कितें आसा? तुमच्या भुरग्यांक बरी शिकयता? तुमची कांयच कंप्लेन ना? तुमचे मरे कोणा गव्हर्मेंटान कंप्लेन केल्या सरकारची तिका ट्रान्सफर करची म्हणून? कोणें कितें केला? ना पेरेंट्सांनी. बरें म्हाका एक सांग, हांगासर मॅक्झिमम एसटी कम्युनिटी सगळी फूल कितले पर्संट? सगळं फूल 90% एसटी आसा. 90% न्ही? सो आज तुमी भायर बसलेली आसा? ह्या शाळा भुरग्यांनी अटेंड करूं ना. तुमी निशेध करता आनी तुमी आतां प्रोटेस्टाचेर अशें आसा. तुमकां ती जाय ना. केन्ना भेदभाव बीन करताली ती? तुमी सांगणारे केन्ना भेदभाव बीन करताली ती? वो भुरग्यांनी केन्ना तुमकां येवन साला मारला पळय शिकयला ना न्ही? तो कितें उलोवपाक सोदता? तुजें नांव कितें रे? बरें कितें सांगपाक सोदता सांग आमकां? आमची टिचर आमकां बरी शिकयता. हय. तिची 2च वर्सां उरलेली पूण ती आतां गेली आनी आमकांय शिकोवंक मेळना. हय. ओके. तू कितले बाबा? तिसरेक. तुमकां ती जाय? मंगला गावडे जाय? तुमच्यो ह्या समागणी आसा की तुमचे स्टुडंट्सांक की तुमकां ती हेडमिस्ट्रेस जाय? बरें. बरी शिकयताली ती? ओके बरें. बरें आं. तुजें नांव कितें गो? तुजें नांव कितें? हां तुजें नांव कितें रे? खुशी. तुका जाय मंगला टिचर जाय? हय बरें हाडुया आं. तुमी कितले आसा? तुमकां शिकयताली टिचर? बरी शिकयताली? थापताली? मारताली? तुमी हॅप्पी आशिल्ली तुजे कडेन? तुमकां ती जाय? बरें. म्हाका दिसता आमी स्कुलांतले मातशे भायर हें करुया. पेरेंट्स प्लीज भायर या. स्टुडंट हांगासर आसा न्ही, पेरेंट्स मातशे भायर या. Because you cannot speak in the premises, no? पेरेंट्स सगळी हांगासर या.
एक भावूक क्षण हा सकाळीच आमी पळयता एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तुम्ही तेतून जाता फेसबुक पोस्टर पोस्ट केला भुरगे रडटा आमची बाई आमकां जाय म्हणून आतां आमी हांगा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल गांवांत कुंभारजुवा पावला आनी ते पेरंट्सूच डिमांड करता की आमकां ते परत जाय म्हणून तुमी कितें सांगता म्हाका एक खंय तरी इतलें काळजाक लागलें की भुरगीं रडटा आपल्याक बाई जाय म्हणून आतां ही भुरग्यांचो जो टच आशिल्लो इतलीं वर्सां ती शिकयता तांकां आनी ती प्रेमान ती बाईक दवर म्हणून सांगता आनी सरकार दुसरे वाटेन आपल्या राजकारणान बिजी आसा म्हाका वायट दिसता कित्याक एसटी कम्युनिटीक तुमी सदांच डिप्रायव केल्ले आसा हांगा 95% अबाव एसटी कम्युनिटीची भुरगीं शिकतात तांकां व्हडल्या व्हडल्या स्कुलांनी लाखांनी फीस आशिल्ले स्कुलांनी प्रायवेट स्कुलांनी घालपाक शकना म्हणून ते प्रायवेट गव्हर्मेंट स्कुलांनी ती भुरगीं शिकता हांगासर सगळे पेरंट्स हांगासर आयिल्ले आसात कित्याक आज तांकां आपल्या भुरग्यांक तुमचे भुरगे आमदारांचे भुरगे मिनिस्टरांचे भुरगे ज्या भाशेन इंजिनियर डॉक्टर जावंक सोदता पळय तांचे सगळ्यांचे दोळ्यान तेच स्वप्न आसा ह्या भुरग्यांक त्या भाशेन पावोवपाक आनी मुद्दम पळया की ही जी 8 वर्सां मंगला गावडे ह्या स्कुलान शिकयता कोणाचीच कंप्लेन ना भुरगीं बरे भशेन आसा टिचरी बरे भशेन रावतात आनी बाकीचे जे पेरंट्स आसा पळय तांकां डिमांड्स आसा हे सगळे तर बरे आसा जाल्यार कोणाक अडचण येता अशें आयकल्ल्या प्रमाणे की हांगा एक LCD म्हणून मुद्दम भितर वचून त्यांचे परमिशन घेवन मेळटा जाल्यार पळय LCD आसा हांवें पळयली ती LCD भुरग्यांक शिकोवपा खातीर दिला आयज सरकार जेन्ना सांगता डिजिटल इंडिया जेन्ना एक टीचर डिजिटल इंडियाक सपोर्ट करता तेन्ना हो सरकार तिका ट्रान्सफर करता ती डिजिटल इंडिया एक्सेप्ट केला म्हणून लजेची गजाली एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार लजेची गजाली म्हणल्यार तुमी तर एक कोणी तरी डोनेट केलो स्क्रीन हे डिजिटल इंडिया करपाक लागून डिजिटल क्लासरूम करपाक लागून म्हणजे तुमकां नाका एसटी लोक डिजिटल जावपाक तुमकां फक्त प्रायवेट तुमची स्कुलां डिजिटल करपाक जाय गव्हर्मेंट स्कुलां ऑलरेडी बंद पडटा सो गव्हर्मेंट स्कुलां 2023 to 2024 बंद पडलेलीं आसात हांगासर ही जी एसटी कम्युनिटी जी बायलां आसा तुमचे कडेन 2,500 कोटी जे आमकां एलोकेट करपाक जायना 150-200 कोटी सुद्दां वापर जायना आनी हांगासर जेन्ना कोण तांकां हेल्प करूंक सोदता तांचेरूय तुमी आड येता दिस इज टोटल डिस्गस्टिंग आनी आज हो पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जावन हांव सरळ सांगूंक सोदतां डायरेक्टर जो आसा पळय हाणें पेरंट्सांक क्लियर कट सांगलेलें राजेश फळदेसाय जो आसा आमदार ताणें सांगला म्हणून सो म्हाका विचार अरे हे बरी गजाल मागीर तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण तरी डोनेट करता कोण तरी शिकता भुरगीं म्हणून आनी म्हाकाय दिसलें फाल्यां सकाळी देवान बरे भशेन केलें जाल्यार म्हाकाय हांवूय कितें दिवंक सोदता आनी हांगासर राजेश दाबोलकर आमचे एक्टिविस्ट आमचे कडेन ते देवान बरे भशेन दिले आमीय कितें दिवंक सोदता बुकां बीन कित्याक आमची भुरगीं वयर सरपी पूण तुजें मन अशें कित्याक लागून काळें रे म्हाका एक क्लियर कट सांगूंक सोदता एज्युकेशन मिनिस्टर जो आसा वो आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा ट्रायबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा जरी तर तूंच आसा ह्या हेतून जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबल आसा लास्ट हांव सांगूंक सोदतां यांच्यांनी सगळे पेरंट्सांचे ज्या भाशेन हांव डिस्कशन करतालो आयज मॉर्निंगच्यान तेंचे कडेन येयलें टिचरी कडेन डिस्कशन केलें म्हाका वायट दिसलें आनी तेंच्यांनी डिस्कशनाच्या प्रमाणे म्हाका दिसलें की ती टिचर ना जाल्यार ती आमी स्कुलान दवरना म्हणटा स्टुडंट्स सो बिफोर द डिजास्टर हॅपन बिफोर दे टेक स्ट्रॉंग डिसिजन्स आय वूड लायक टू टेल एसटी कमिशन ऑफ गोवा करमलकर सर हांव तुमकांय सांगूंक सोदतां लेटर एप्लिकेशन पावयच्या पयलीं तुमी सुमोटो घेवन डायरेक्टराक आपोवन हाडचो एज्युकेशन डायरेक्टराक आपोवन हाडचो आनी टिचरींक आपोवन हाडचें कोणी ट्रान्सफर केला ते टिचरीक आपोवन हाडचें आनी प्रश्न हो सुटावो करचो कित्याक पेरंट्साकूय आपोवचें पेरंट्स असोसिएशन आहा जाल्यार पेरंट्स असोसिएशन इमिजिएटली हाजेर डिसिजन जावपाक जाय अदरवायज इफ यू आर नॉट टेकिंग द डिसिजन लक्षात घ्या आमी क्लियर कट सांगूंक सोदता आमी ह्या भुरग्यांचेर इनजस्टीस जावंक दिवचो ना ह्या पेरंट्साचेर इनजस्टीस जावंक दिवचो ना गरज पडली आमी कमिशनाच्या दारान येवन बसपाक फाटीं फुडें रावचो ना आता आमी आयकलां पेरंट्सांनी सांगलां की ते ट्रान्सफर केला ताका इंटिमेट सुद्दां करूंक ना तेंचे आयज आमी हांगासर आसा सगळे आसा आमचो सोशल एक्टिविस्ट बाब ग्लेन आसा हांगासर शंकर आसा रामा मायसेल्फ आमी आयज हांगा हे जे गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा आसा जे गांवांत कुंभुर्जुवा म्हणटा ते सो वी आर इन कुंभुर्जुवा आनी हांगासर आमकां आयज येवपाक पडलें सगल्यांनी धांवून हांगा येवपाक पडलें कित्याक आमकां थोडे पेरंट्सान फोन केले जशें की रामाक कोणें केलें म्हाका केलो आनी आमकां सांगलें की बाबा तुमी मातशें हांगा यात आमकां तुमची गरज आसा म्हणून सो आमी म्हणलें कितें जालां काय म्हणून मातशें यात आनी आमी इंटरेक्ट करुया म्हणून आमी आयलीं पळोवपाक गेल्यार शाळेंतलीं सगळीं भुरगीं बायलान हे पळय प्रिमायसीत आशिल्लीं आयज शाळेक ती एटेंड करूं ना
तुम्ही तुमच्या दोळ्यांनी पळयात आयज पेरंट्स आतां ह्या शाळेची स्ट्रेंथ आसा कितली. ही शाळा जी आसा प्राथमीक शाळा जी आसा ती पहिली ती चवथी मेरेन आसता. 1st to 4th स्टँडर्ड एक क्लासीस आसा आनी हांगा पळयात तुमी पेरंट्स ना म्हणल्यार 55-60 पेरंट्स जाल्ले आसा. म्हणल्यार प्रत्येकाचे एक म्हूण पेरंट हांगा आयज आयिल्ले आसा आपलें काम वावर सगळें सोडून. कित्याक लागून आतां हांगा जी हेडमिस्ट्रेस आशिल्ली मंगला गावडे, मिसीस मंगला गावडे, हू वॉज हियर एज द हेडमिस्ट्रेस ऑफ दीस स्कूल प्राथमीक शाळाची. 8 वर्सां जालीं खंय तिणें आपलें खंय काम हांगासर केल्लें आसा. भुरग्यां कडेन आमी उलयल्यार जे पयलींचे भुरगे आसा जावं 2रे कक्षाचे आसूं 3रे कक्षाचे 4थे कक्षाच्या भुरग्यां कडेन आमी उलयल्यार आनी विचारलां तुमकां कितें ही टीचर मंगला गावडे हेडमिस्ट्रेस तुमची आशिल्ली तुमकां खंयचे सब्जेक्ट शिकयताली. तेणी सांगलें की आमकां ती मराठी शिकयताली आनी इतली बरी टीचर म्हणून केन्ना तिच्या दोळ्यांत राग नाशिल्लो, केन्ना हात उठोवना, बरी भाशेन समजयताली, एक्सप्लेन करताली. आनी इवन द पेरंट्स आवय बापूय सांगता की वी वर व्हेरी हॅप्पी वीथ दीस प्रिंसिपल एंड हेडमिस्ट्रेस. आमकां केन्ना तेणी खंयच्याच बाबतींत आमकां त्रास करूं ना आनी आमच्या भुरग्यांक न्ही म्हणटा ते केन्नाच ह्या शाळेंत कसलोच कास्तीक वा त्रास करना म्हणून. जेन्ना विचारलें तेन्ना ती सांगतात की हेडमिस्ट्री खंय डायरेक्टली खंय हें येयली कितें ट्रान्सफर आयली. वी कॅन अंडरस्टँड ट्रान्सफर इज अ पार्ट ऑफ इट ऑफ द एज्युकेशन सिस्टम. तेन्ना खंय टिचर ना खंय अचानक वचपाक पडटा. बट एज फार एज आय नो ट्रान्सफर म्हणटा ती इन द मंथ ऑफ मार्च एप्रील मे दे टेल दॅट टायम वेन द टिचर्स आर सपोज टू जॉइन. आतां म्हाका एक सांगात जी हेडमिस्ट्रेस 2 वर्सान ती आतां रिटायर्ड जावपा आसा, तुजो टायम जाल्लो आसा, ती मस्ट बी 55-56 एक सिनियर सिटीजन आनी तेही शी इज 58, सो 60 शी इज गेटिंग रिटायर्ड एंड दॅट ऑल्सो शी इज अ सिनियर सिटीजन एंड अ वुमन एंड दॅट ऑल्सो हू रिजायड्स हियर जस्ट नेक्स्ट टू दीस शाळा लागींच बेतकेन रावता खंय तिका येवपाक टायम लागना. सो सगळे ताजी फॅमिली आसतली, ताजी भुरगीं आसतली, ताजें हेल्थ आसतलें आनी शी इज व्हेरी गूड एंड पेरंट्स आनी स्टुडंट्स आर हॅपी. वॉट वॉज द नीड, कसले नीड ऑफ आर आयलो की तिका अचानक ट्रान्सफर करपाक आनी आयपाक येयला ते भाशेन 2 सांगपाक सोदता. 2 मुद्द्याचेर. एक म्हणटा ती ट्रान्सफर खंय वॉट्सॅपार आयिल्ली आसा, आमकां जाय नोटीस ती खंयची दुसरी टीचर जॉइन जावपा आशिल्ली तिका खंय मेसेज वॉट्सॅपार आयल्या की फ्रॉम टुमॉरो यू हॅव टू जॉइन टू दीस शाळा, ह्या शाळाक तूं जॉइन जातली म्हणून. सो आयज तिणें इतले वरां भितर आनी इतलें सांगिल्लें आसा तिका वॉट्सॅपार येता म्हणल्यार हांव फर्स्ट टायम हांव जाल्यार सरप्रायज जाला बिकॉज यू नो ट्रान्सफर्स म्हणटा ते नोटीस येवपा जाय, बोर्डार पडपाक जाय, तांकां कळोवपाक जाय, भुरग्यांक कळपाक जाय, टीचर पेरंट्सांक कळपाक जाय, एज्युकेशन बोर्डा कडेन आसता. बट इट सेम्स शी इज जस्ट ट्रान्सफर्ड ऑन हू इज कम हियर ऑन अ WhatsApp एंड शी इज व्हेरी ऑनेस्ट लेडी हू इज कम. बट टुडे पेरंट्स आर नॉट रेडी. दे सेड आमकां आमची भुरग्यांक ना टील मंगला गावडे काम्स. आनी दुसरें मंगला गावडे कितें दिल्लें आसा जाणा तुमी ट्रान्सफर केल्लें आसा पोंडा तुमी चिंता की इतली ती एक सिनियर सिटीजन आतां जावपा आसा बायल 58 वर्साची. अरे ती सकाळीं उठटली आनी वतली केन्ना 6 लागतली वचपाक, मागीर दनपार येतली केन्ना. तुमी तिका पनिशमेंट ट्रान्सफर केल्लें आसा अशें म्हाका डावट मारपाक लागला. बट इफ इट इज पनिशमेंट ट्रान्सफर वी वॉन्ट टू नो वाय शी इज पनिश्ड. एज फार एज वी gather the information, I will not like to point to any parent because I don't want their children are studying here. But when I question, some of the parents told me personally, nothing by Pratima, this is done with a malified intention to trouble the teacher, to punish a teacher. So I said, what wrong she's done? Because no complaints are come from the students, neither the parents. The parents told me, काही कोणीतरी स्मार्ट टीव्ही डोनेट केल्या ह्या शाळेत आणि समथिंग गुड, कोणी चॅरिटी करपाक सोदता, कोणी डोनेशन दिवपाक सोदता. फाल्यां शंकर रामाव हांव ग्लेन कोणी आमी समज एक शाळेक एक डोनेट करता जाल्यार तुमी हॅप्पी जावपा जाय, वेलकम करपा जाय मरे कितें दिता म्हणून. वयल्यान तुमी तांकां त्रास करतात. आतां ती कितें जावं ती बाबडी एक टीचर आदी टीचर ती हेडमिस्ट्रेस ती आपले प्युअर ट्रान्सपरंट मॅनरान ती आपलें काम करताली. पूण तिका खंय तरी पनीश करपा लायल्या. असली केल्यार फाल्यां खंयची संस्था खंयची चॅरिटी ट्रस्ट येतली आनी तुमकां कितें दितली. आनी इट्स गूड एज रामा सेड डिजिटल. अरे बरें न्ही कितें भुरग्यांक शिकोवपाक आतां तुमकां कोवीड जालें तुमीच आमचे भुरग्यांचे आपल्या हातीन ते फोन दिल्ले आनी आयज समज एक टीव्ही येता, स्मार्ट टीव्ही येता आनी समज भुरग्यांक शिकोवपाक इजी पडटा जाल्यार कितें. हांगा म्हाका सांगपाक जाय चीफ मिनिस्टराक जो जावन आसा एक एज्युकेशन मिनिस्टर Pramod Sawant, what is going on? What the hell is going on in your department? And secondly, ये भुरगीं आसा ह्यो बायल्यो तुमी उलय आतां मागीर. This is not what Pratima Rama Shankar is talking. शाळेची भुरग्यांक पळयात तांचें नांव पळयात. They are coming from the ST समाज. ST समाज तांकां प्रमोट करा मरे. तुमी फक्त एक STची काडटली आनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड करतली.
इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करतली दाखोवपा लोकांक खंयच्या जिल्ल्याक तुमी जिल्ल्याक देखून तुमी कोण चेअरमॅन करतली अनअपोज म्हणून ST म्हणून ते लोकांची तो डायरेक्ट तेल लायनाकात हे पळय हे खरें हांकां पयलीं तुमी हें दियात जस्टीस दियात. They are all wanting that headmistress to come back. We want to know on what basis she has been transferred, and who has transferred. Even the Rajesh Faldesai, who is the MLA of Old Goa Kumurja constituency, he is accountable. He is totally responsible. He should also answer us, because this is not a private primary school. This is a government primary school which comes under Pramod Sawant, and justice should be given to Mangala Gowde, who is the headmistress, who is almost getting into senior citizen. This is not the way to humiliate a principal, a teacher, a principal and a headmistress of a government school who has given तिने आपले सगळेच भुरग्यां खातीर हें केलां. इतले बरें तिचो रेपो आसा, तिचो बॅकग्रावंड आसा. सो तिका हें ट्रान्सफर करून हें फावो न्ही. कित्याक खंयची दुसरी बायल ह्या बायलांचेर म्हाका दिसता खंय तरी अत्याचार केल्लो गेल्लो आसा. जी बायलेन आपल्या 8 वर्सां ह्या शाळेक दिल्ली आसा, बरे भाशेन शिकयल्लें आसा. सो तिका वुमन एंड चायल्डाक देखून हांव अपील करता. वेर इज वुमन एंड चायल्ड खातें म्हणटा तें म्हाका दिसता तेणी शॉप बंद केल्लें आसा. म्हाका दिसता तें टायम येयल्लो आसा शंकर आमी वचून खंय तरी आमकां कुलूप लावपाचें तेका, कित्याक वुमन एंड चायल्ड देखून दिसती पडना. सो तिचे जस्टीस दिवपा जाय, तांकां रिजन दियात आनी जाता तितले बेगीन तिका रिवर्ट करून हांगासर हाडचें आनी तिका कामाक लावचें म्हणून आमची अपेक्षा आसा. शंकर बाब, तुमकां काय दिसता कितें पॉलिटिकल मोटिवेशन पळय दिसता हें आतां? दुर्भाग्य आमचें की हें बुरशें राजकारण जें आहा जें सरकार चलयता कितें आनी सूड बुद्धीचें राजकारण. कोण तांकां जाय तसो वागना तेंची ट्रान्सफर मारतात. कोणाची पेडणेच्यान काणकोणा मारता, कोणाची वास्कोच्यान फोंड्या मारता, कोणाची मोळ्या मारता, लोकांक सतयता आनी ट्रान्सफरी मारून लोक ट्रॅव्हल करतना एक्सिडंट जावन मेल्यात सुद्दां. आयचो जो हो प्रकार आहा न्हू, हो द्वेश बुद्धीचो प्रकार, जेलसी, इगो, ह्या राजकारण्याक आयज खूब इगो येयलेलो आहा सारको. सत्ता तकलेर मारल्या तेंच्या, सत्ता हांगा मारल्या म्हणून आयज हे सूड बुद्धीचें राजकारण करूंक पावले. आयज हो बुरशे राजकारणाचो व्हायरस गव्हर्मेंट शाळेंनी पावलो. ही ती गव्हर्मेंट ते शाळा ज्या 20 वर्सां पयलीं आमी सगळे चडशे आहा ते गव्हर्मेंट शाळेंनी शिकले. कोण इंजिनियर जालो, डॉक्टर जालो, प्रिंसिपल जालो, बऱ्या पदांचेर पावलो. ह्या शाळेंनी शिकोना. आयज जे 58 आणि 55, 58, 60 वर्साचे जे लोक आहात न्हू ते ह्या शाळेंनी शिकले. पयलीं व्हडली स्कुलां नासलेली, ह्या शाळेंनी तांकां ही पदां दिले आनी हे आयज त्याच शाळेंनी शिकोवन आयज त्याच शाळेंची छळणूक करपाक उठले आनी भुरग्यांचे करियर पिड्ड्यार करूंक उठले. अरे वालर ह्या आवय बापायक जेंच्यांनी ह्या गव्हर्मेंट शाळेंचेर विश्वास ठेवलो आनी आपल्या भुरग्यांक हांगासर तेंच्यांनी शाळेंत घातली. आमी आतां त्या भुरग्यां वांगडा इंटरॅक्ट जाताना पळयलें, इतली सारकी बुद्धीवान भुरगीं सारकी, तेंचे विचार इतले बरे, सारके नितळ विचार. आनी हे विचार दिवपी कोण? टिचरी. म्हणून ती आयज भुरगीं सगळीं थंय बसले आमकां टीचर ती परत जाय म्हणून तेंचो आवय बापूय येयला. हो सेकंड इन्सिडंट हांवें गोंयांत पळयला. हांव 5वेन आसतना असोच आमच्या एका प्रिंसिपलाक काडलेलो, रमेश राणे म्हणून, युवक संघ हायस्कूल मुर्मुगांव हेडलायन सडा, आनी आमी व्हडलें आंदोलन केल्लेलें, रस्ते बिस्ते ब्लॉक केलेले. तो प्रिंसिपल आमकां परत जाय म्हणून. सेम म्हाका म्हाज्या भुरगेपणाचो उगडास येयलो. हांव 5वेन आसलो तेन्ना. कितें हांव प्रमोद सावंताक सांगता, हांव तुका कांयच म्हणिना. तुजें जें सरकार आहा न्हू, देट इज टोटल फेलियर. हांव मना पासून उलयता, तुजें सरकार टोटल फेलियर. ह्याच्या पयल्यान जितले CM पयले न्हू, हांव तांकां सलाम करता, कितें ना कितें तरी बरें केलां. पूण आयज तुजें जें सरकार आहा, तुजे जे मंत्री आहा, ते सगळे सूड बुद्धीचें राजकारण करता आनी ताचो परिणाम ह्या सामान्य लोकांक भोगचो पडटा. हांवें सदांच पळयलां तुम्ही ST लोकांचेर अन्याय करतात. हांव जेन्ना काजू गोटे वावुरला थंयसर ते वाटेन गेलो, त्या टायमार हांवें पळयलें तेंकां रस्ते ना आनी तूं डेव्हलपमेंटाचें उलयता, हांगा ब्रिज बांदपाचें उलयता. हांगासर तेंकां 2-2, 3-3 किलोमिटर रस्ते ना. हीच ती शाळेची भुरगीं त्या गांवांतली रस्त्याचेर ते चलोन वयतात, चलोन येतात. पावसान 8-8 दीस शाळेन वचोंक मेळना. इतक्या उदकांत ती वयतात, चिखलांच्यान वयतात. प्रमोद सावंत, तुका सांगता तुजें सरकार सारकें चलना, एड्युकेशन डिपार्टमेंट सारकें चलना, होम मिनिस्ट्री सारकी चलना आनी ह्या लोकांचेर अन्याय जाता. आनी आयज जे ST लिडर्स आहात तांकां हांव सांगपाक सोदता, तुमी जे ते थंयसर मंत्रीपदां घेवन बसल्या, विचारा त्या प्रमोद सावंताक म्हाज्या समाजाच्या लोकांचेर हो अन्याय कित्याक काय म्हणून. हांव तुजे कडेन एकूच अपील करता, टिचरीक परत घे, कितें नाजाल्यार आमकां तांकां आवय बापायक बीन घेवन आंदोलनाक बसचें पडटलें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयलां आसतली धाकटी ल्हान माणकुली भुरगीं, तांकां प्रोटेस्ट करचो पडटा. आमी आयकलेलें, आमी व्हडलेच भुरगे लोक प्रोटेस्ट करता, सगळे गांवांत रस्त्यांनी प्रोटेस्ट चालू आहा. पूण आतां हे प्रोटेस्ट स्कॉलांनी पासून पावलेले आहा. कित्याक? एक्चुली स्कॉलां म्हणटा ती राजकारणासान पळय आसूंक जाय. कोण कितें स्कुलाक बरें करूंक शकता ते करूंक दिवपाक जाय, नाजाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां प्रोवायड करचें.
आतां तांकां तो स्मार्ट बोर्ड ना वो कंप्युटर्स ना ते गव्हर्मेंटान दिवचे गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंट फेल जाला म्हणून कोणी तरी आपले बरें काम करून तांकां दिलें कितें तें पोटान कित्याक दुखलें गव्हर्मेंटाच्या नाल्यार गव्हर्मेंटान प्रोवायड करचें गव्हर्मेंट सांगता आमकां इतले फंड्स आहा म्हणून एड्युकेशनाक इतले फंड्स जोडटा आनी एवरी इयर तरी पूण गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद पडटा कित्याक पडटा कित्याक हे नांवाचेर पेपराचेर फंड्स येता ते उठले सारके जायना सेकेंड आतां रामान सांगला ते ट्रायबल फंड्स आहा कितले आहा आनी सरप्लस फंड आहा ते पत्तो वयता युटिलायज जायना म्हणून युटिलायज करप भुरगीं शिकोवंक सोदता पेरंट्स तांच्या भुरग्यांक घालता थोडे म्हणटा एनरोलमेंट जायना म्हणून स्कुलां बंद पडटा म्हणटा ड्रॉप जाला म्हणून हिंगा भुरगीं पेरंट्सां एनरोल करता स्कुलान पूण गव्हर्मेंटाक खंय तरी हें स्कूल बंद करपाक जाय नाल्यार आनी कितें तरी करूंक ताका लागून हे मुद्दम तेंची बाई आहली म्हणटा ती भुरग्यांक जाय आहली त्या आनी 2 वर्सां उरलेली तेजी हे ट्रान्सफर करपाची गरज ना आमी पयलीं आतां गव्हर्मेंट स्कूल आहाय आमचे गव्हर्मेंट आसता आमचे टिचर्स आहाय आमचे सर्वंट्स आसता 2 वर्सां आसता तांकां तो गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट केअर घेता रिटायरमेंट पावलेले आसता आनी हिंगा पयलीं ताका पनिशमेंट दिला 2 वर्सांनी ती रिटायर्ड इतले व्हडले आयुश्यभर तेणें आपले गव्हर्मेंटाक सेवा केली लोकांची सेवा केली आनी एका ते सेवेचे आयज तिका फल तिका पनिशमेंट कित्याक हें सारकें म्हाका सांगता कुमारजान एकूच कडेन न्हू जायते कोण अशें जाल्लें जे ऑफिसर कोण बरे करता अपरायट ऑफिसर आहा तांकां मिडलान ट्रान्सफर जाता विदाउट एनी रिजन विदाउट एनी कंप्लेन प्रतिमान सांगलो हे गव्हर्मेंट सर्कुलर आसलो 98 समथींग 1990 इयर तिका ऑब्जर्वेशन सांगलेलें कोणाक ट्रान्सफर करपाक जाय गव्हर्मेंटाक सगळे गव्हर्मेंट रायट ट्रान्सफर करपाक कोणाक पूण तो एप्रील टील मेच्या मध्ये ट्रान्सफर जावंक जाय कित्याक ते ट्रान्सफर जाले म्हणटा तांकां जॉयनिंग आहा मागीर हँड ओवर आहा ते जुनान पासून तेणी जॉइन करूंक शकता पूण हे आफ्टर जून मीड ट्रान्सफर करप ना कित्याक करप कितें एजन्सी आहली वो टीचरची हेल्थ बरें नाहली कितें आहलें सगळें सारकें चलतालें पूण हो ट्रान्सफर कित्याक जालो हे आन्सर डायरेक्टरान दिवचें पडटा डायरेक्टर एड्युकेशन तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कित्याक तुमी आन्सर इन बिटवीन ऑफ एकाडेमीक इयर ट्रान्सफर कित्याक केलो कंप्लेन आहले जे भुरग्यांनी केल्लें पेरंट्सांनी केल्लें काय कितें आहलें सडनली तिका ट्रान्सफर कित्याक केलो आनी 2 वर्सां उरलेली ती इतले 8 वर्सां ते स्कुलान शाळेन काडली म्हणटा हे तरी गोंय स्टॉप जावंक जाय कित्याक ल्हानशें एकूच स्कूल आहा तें जर तुमी बंद केलें आनी तें बंद करपाक तुमचें षडयंत्र आहा जाल्यार हांव म्हणटा हो गव्हर्मेंट सामान्य लोकां खातीर न्हू हो गव्हर्मेंट जावन कॉर्पोरेट गव्हर्मेंट एका ती जी प्रायवेट आपली गव्हर्मेंट स्कुलां बंद करून खंय तरी प्रायवेट स्कुलांक प्रमोट करपाचें षडयंत्र आहा आतां पेरंट्स तुमी कितें उलोवंक सोदता हांव विनंती नार्वेकर शाळेचे उपाध्यक्ष आमचो डिमांड आहा की आमची मंगला टिचर आमकां जाय तिजी फक्त 2 वर्सां उरलेली आसा न्हू आमी पळय हांगा गेली थंय तुमच्यांनी पळोवपाचें येवन हांगसर कितें जालां ते टिचर्स कितें मिस्टेक आहा ती तुमकां दिसता ते मिस्टेक नासतना तांकां ट्रान्सफर मारले रेग्युलर प्रोसेस ट्रान्सफर लेटर ते आमकां कांय खबर ना ते कितें मिस्टेक आहा ती तुमच्यांनी पळोवपा आयले चॅक करपा आयले हांगसर ताका ट्रान्सफर लेटर दिलें न्हू ते इन्वेस्टिगेशन करपाक जालें न्हू कित्या खातीर ते लेटर दिला ते आमची भुरगीं सकाळच्यान रडटात टिचर ना म्हणून तेन्ना तीच टिचर जाय आनी आमची टिचर आमकां बरी करता भुरग्यांक आमच्या सारकी शिकयताली समजता आतां तुमचें आंदोलन कितलें चालू आसतलें आनी जो बरें येयला टिचर येयला तो बरें आमी हांगा हें करतली आतां तुमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक कांय त्रास जायना आतां त्रास खूब तांकां टिचर ना जाल्यार ती कशी शिकतली काय जाणा रडनाका बिंदास आमी हें करून घे तुमचें कितें आमकां टिचर जाय आमकां जो पर्यंत टिचर येना तो पर्यंत आमी भायरूच रावतली थंय तुमी आपयता थंय येतले आनी आमची टिचर आमकां रिटर्न हाडटले आमी गव्हर्मेंटा कडेन कितें डिमांड करता डिमांड आहा आतां एस टी कमिशनाक हांवें ऑलरेडी फोन केल्लो आसा एस टी कमिशनर दीपक करमलकर जो ह्याच गांवचो म्हाका दिसता आसा करमळी गांवचो ओल्ड गोवा सो हांवें ताका ऑलरेडी मेसेज घातलेली आसा ताका कॉल केल्लो आसा मे बी तो कोर्टान आसतलो सद्या हांव ताका परत उलयतलो आनी अपडेट दितलो हांगासर कोणाकूय दिवपाक जाय ते एस टी कमिशन हो एस टी लोकांक लागून जस्टीस दिवपाक लागून तो कोर्ट कसो बसलेलो आसा इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय आनी एस टी कमिशनाक पावर आसा डायरेक्टराक सुद्दां सो मोटो काडून डायरेक्टराक हाडून बसोवपाक ताका पावर आसा कोणाचेर इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय ताका कंप्लेन सुद्दां येवपाची गरज ना हे मिडिया थ्रू ताका पावले इन्फॉर्मेशन हांव पर्सनली धाडटलो जाल्यार तेणी डायरेक्ट सो मोटो काडून डिपार्टमेंटाच्या हेडाक हाडून बसोवपाक ताका रायट आसा आनी ताणें जे डायरेक्शन दितले तेणी येवन बसून कित्याक लागून केलें तें दाखोवपाक जाय कित्याक ज्या प्रमाणे हांव डायरेक्टराक स्वता जावन आमी मेळ्ळे पेरंट्सूय येयल्ले आमच्या वांगडा तेन्ना पेरंट्साचे जेन्ना पेरंट्स पयलीं मेळ्ळे पेरंट्साक जेन्ना विचारलें तेन्ना ताणें म्हणलें की मातशें तें प्रॉब्लेम आसा ते स्क्रीन डोनेट जाल्ली आनी कितें जाल्लें काणयो सांगल्यो पेरंट्सांक जेन्ना हांव आनी एक्टिविस्ट आमी गेले आनी मेळ्ळो ताका
तेन्ना तेणी म्हणपा लागलो तेंच्या फुडल्यान पेरंट्साच्या फुडल्यान डायरेक्टर फोटींग उलोवपा लागलो ना काय पॉलिटिकल इंटरफरन्स ना म्हणून सांगलें आनी सरळ ताका आमी विचारलें की तुम्ही हो अन्याय जो करतात तुमची स्कुलां जी लास्ट 6 बंद पडला ती 6 बंद कित्याक लागून पडली आनी आतां हें कित्याक लागून बंद पडचें ना जेन्ना स्कुलांतले टिचरीच स्कुलांतली पेरंट्स जी आसा पळय ती पेरंट्सूच तर भुरग्यांक काडीत जाल्यार कित्याक लागून बंद पडपाना दिस इज अ टोटल एट्रोसिटी म्हाका जाल्यार अशें दिसता दिस इज अ टोटल एट्रोसिटी बाय द डिरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डायरेक्टरान हो एट्रोसिटी केल्लेली आसा तूं कोणाचे सांगणेन ट्रान्सफर करपाक शकना तुवें पळोवपाक जाय बाबा केन्ना टायम जशें प्रतिमा बाबी आनी ग्लेनान म्हणलें अमको टायम ड्युरेशन आसा ट्रान्सफर करपाक सगळें शिफ्टींग करपाक मदीं प्रॉब्लेम जावपाक जायना स्कुलांच्या टिचरीक आनी दुसरी कशें हो कल्चर हांवें पयले फावटी पळयलो आसा हें वॉट्सॅपाचेर करूंक शकना वॉट्सॅपाचेर धाडून आतां दुसरी टिचर आयला तेजे वॉट्सॅपाचेर हांवें सकाळीं धाडला आनी एका वरान जॉयन जा म्हण सांगलां कितें समजलां टिचरींचे परिस्थिती तुमी टिचरी हें न्हू कितें म्हणटा तें हांगासर लेबर क्लास न्हू जे लेबरांक उखल्ले आनी घेवन दुसरे कडेन दवरले सो आमी लक्षांत घ्या दीस इज नॉट एनीथींग पॉलिटिक्स आमी म्हाका जेन्ना तो व्हिडियो सकाळीं पळयलो पळय तेन्ना म्हाका दूख दिसपाक लागलें भुरगीं रडटा आपले प्रिंसिपलाक हरशीं दुसऱ्या प्रायवेट स्कुलांनी टिचरींचे कंप्लेन करपी पेरंट्स आनी हांगा पेरंट्स काय सांगता डोंट डिप्रायव्ह दीस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स चवथीच्या टायमार म्हणटा सण आसता बरो साजरो करता आमची भुरगीं तेन्ना चवथ म्हणटा ती सारकी गोंयांत म्हणटा ती भुरगीं सारकी हॅप्पिली साजरो करता ह्या भुरगीं रडपा लागल्या आयज ह्या भुरग्यांच्या मनात तो दबाव नाका तांकां ते सॅडनस नाका दे शूड बी हॅपिनस सो चवथीचे पयले तांकां गुड न्यूज दिवचो की तांची हेड मिस्टेक परतून हाडल्या म्हणून मंगला गावडेक आनी जी हांगा टिचर ट्रान्सफर केल्ली आसा वॉट्सॅप टिचर ट्रान्सफर केल्ली आसा पळय तिका आपल्या जाग्यार परतून व्हरची म्हणून आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट आयकले ते भाशेन मंगला गावडे बापरे हेड मिस्ट्रेस आसा तिका सांगला खंय थंय जे पोंडा खंय ट्रान्सफर केला पळय थंय खंय 3 किलोमिटर्स रेडियसान थंय तिने रावपाचें भायर सरप ना म्हळ्यार म्हाका सांगा तिने कितें म्हणून वायट केलां तिका तुमी ताडीत पार करता तें वॉट इज दीस कितें केलें तिने तिचो फॉल्ट कितें आसा तिने बरे मनान भुरग्याचें बरें चिंतून तिने ब्रायब घेवना तिने ब्रायब रिश्वत घेवना तिने आपल्या घरान घेतिल्ले कोणा कडल्यान रिश्वत जाल्यार वो पास करपाक नापास जाल्यार त्या भुरग्याक पेरंट्सा कडल्यान कंप्लेन आसल्यार तुमी कितेंय करचें आशिल्लें आमकां प्रॉब्लम नाशिल्लो हांव शंकर रामा ग्लेन आसता आशिल्लें तुमी बरोबर बट हियर इनजस्टीस इज डन टू दॅट जस्ट बिकॉज शी टूक फ्रॉम समबडी एज डन चॅरिटी टू द स्कूल गव्हर्मेंटा कडेन जावना तें एक मनशान केलां कोणें केलां तें तुमी पळोवन घेवचें पूण कोणें केलां पळय तेणें बरें मनान केलें आसा आनी तूं कांयच वायट गोश्ट ना सो तिका चवथीचे चवथ जावन तांची भुरगीं शाळाक येता तेन्ना हांव खूब हें करता चवथीचे पयलीं आमकां गुड न्यूज दिवचें पेरंट्साकूय दिवचें भुरग्यांकूय दिवचें दीस इज नॉट द टायम तांचो टायम आतां सण साजरो करपाचो नेवऱ्यो करपाच्यो मोदक करपाचे हॅप्पी जावपाच्यो बरे भुरग्यांक फोग हाडपाचें हें तांचें आसा तुमी तांकां डिप्रायव करनाका तांकां सॅड करनाका म्हूण मागता टेन्शन घेनाका फोटो घे लागीं हांगा अशी घेवया न्ही हो बोर्ड येतलो अशी घाला अशी आमचो पावर आसा फाल्यां सकाळीं गरज पडली जाल्यार आमी सेलिब्रेटी अपील दिस वन मुर्मू शी इज अ ST या एस बट आय स्पोक अबाउट हर नो ST जावन कितें फायदो हांगा जिल्ल्याक तुका ST केल्ली आसा मरे हांगा स्पिकर कोण आसा ST ना मागीर ते फक्त नांवा खातीर हांकां अत्याचार हांकां डिप्रायव करून